जी आ चुका है नेक्स्ट राउंड। आई विश यू ऑल द बेस्ट तमाम टीमों को। रजवाल की सरजमीन पर सजने वाला खूबसूरत टूर्नामेंट। पहला नाम 20,000, दूसरा नाम 10,000। आई विश यू ऑल द बेस्ट तमाम इंतजामिया को, तमाम स्पॉन्सर्स को। आ चुका है बड़ा मुकाबला जाहद मंडी थ्रो, मध्य मुकाबला सलमान सल्लू। बॉलिंग करेंगे कामरान कामी, कीपिंग फ्राइज सर अंजाम देंगे ब्रांड ऑफ सियालकोट सलमान सल्लू। चले यार, शुरू कर ले यार। पहला बॉल करने के लिए कामरान कामी। पहला बॉल, पहला हमला, 6 रन की जरूरत में। जबरदस्त बैटिंग बाय अजाज। जाहद मंडी थ्रोज योर ब्यूटी, जबरदस्त बैटिंग जाहद। नेक्स्ट बॉल करने के लिए कामरान कामी, सामना करेंगे जाहद। ओए ओए ओए, जाहद योर ब्यूटी, जबरदस्त बैटिंग बाय जाहद। जाहद ऑन फायर। जाहद का पहला बॉल करने के लिए मुनीब, सामना करेंगे सलमान सल्लू। मुनीब पहला बॉल करने के लिए आए, अंपायर को क्रॉस किया। जबरदस्त बॉल, ग्राउंड शॉट आएगा। अब मुबारकबाद पेश करते हैं जाहद मंडी थ्रो और मुनीब को। जबरदस्त बॉलिंग गोइंग टू सेमीफाइनल। मुबारकबाद पेश करते हैं जाहद भाई को एंड हार्ड लक टू सलमान सल्लू। पहला बॉल बॉलर रहा है, अंपायर को क्रॉस किया। ओए होए होए, जबरदस्त बॉलिंग बाय जज्जा योर ब्यूटी। जज्जा जबरदस्त बॉल। अब एक छक्का करना होगा अदरीस चट को, द चीफ ऑर्गेनाइजर दिस टूर्नामेंट। नदीम गुज्जर पहला बॉल, मैच जीत लिया अदरीस ने। अब 2 बॉलें डिफेंस करनी होगी। अब 1 बॉल डिफेंस करनी होगी। जबरदस्त बॉलिंग की आज के दिन नदीम गुज्जर ने। नेक्स्ट बॉल करने के लिए बॉलर रहा है, एम्पायर को क्रॉस किया। मुबारकबाद पेश करते हैं जी अदीस चट को और अजाज जज्जी को, गोइंग टू सेमीफाइनल। पहला बॉल, पहला छक्का बाय रिहान अगेंस्ट मुजाहिद। दोनों यंगस्टर आमने सामने। नेक्स्ट बॉल करने के लिए मुजाहिद, सामना करेंगे रिहान लड्डू। दोनों यंगस्टर आमने सामने। सरजमीन रजवाल सजने वाला खूबसूरत इवेंट। नेक्स्ट बॉल करने के लिए मुजाहिद, सामना करेंगे रेहान लड्डू। बॉलर रहा है, एम्पायर को क्रॉस किया। कैच निकला है, कैच है। 2 बॉलों पर 2 छक्के। पहला बॉल बिल्ली ब्रांड, पहला बॉल, पहला छक्का। बिल्ली ऑन फायर, जबरदस्त बैटिंग बाय बिल्ली ब्रांड। नेक्स्ट बॉल रेहान लड्डू, सामना करेंगे बिल्ली ब्रांड। जबरदस्त बॉलिंग, मुबारकबाद पेश करते हैं रेहान लड्डू को, गोइंग टू सेमीफाइनल। वेल प्लेड बाय रेहान। कैच होगा ड्रॉप। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बाय मुनीब अगेंस्ट अली मोहसन चौधरी। नेक्स्ट बॉल करने के लिए मुनीब, सामना करेंगे अली मोहसन चौधरी। हाय हाय हाय, जबरदस्त बॉलिंग बाय मुनीब। मुनीब योर ब्यूटी। नकाश लेफ्टी आए, अंपायर को क्रॉस किया। जबरदस्त बॉल। अब 1 बॉल पर 1 रन। एक मोहसन भाई, एक बॉल पर 1 रन बाकी। नेक्स्ट बॉल करने के लिए नकाश लेफ्टी, सामना करेंगे जाहद लेफ्टी। दोनों ही ब्रांड आमने सामने। सरजमीन रजवाल सजने वाला खूबसूरत इवेंट। बॉलर रहा है, एम्पायर को क्रॉस किया। नेक्स्ट बॉल करने के लिए नकाश, सामना करेंगे जाहद। क्या बात है, वाइड बॉल। मुबारकबाद पेश करते हैं जाहद भाई को, गोइंग टू फाइनल। फानी तुगलपुर, सामना करेंगे रेहान लड्डू। दोनों यंगस्टर आमने सामने। सरजमीन रजवाल कोशिश करके जहां तक पहुंचे और पहला बॉल, बॉलर आए, एम्पायर को क्रॉस किया। पहला बॉल, पहला छक्का बाय रेहान लड्डू योर ब्यूटी। सोना शहजादा, जबरदस्त बैटिंग यार, रेहान योर ब्यूटी।
نیکسٹ بال کرنے کے لیے فانی تغلپور سامنا کریں گے ریحان لڈو. 2 چھکے کرنے ہوئے احسن محمود کو اگینسٹ ریحان لڈو. پہلا بال بولر رائے امپائر کو کراس کیا, وائٹ بال. 2 بالوں پر 1 چھکا چاہیے احسن محمود کو اگینسٹ ریحان لڈو. نیکسٹ بال کرنے کے لیے ریحان لڈو سامنا کریں گے احسن محمود. خوبصورت شاٹ آف دا ڈش, خوبصورت 6 بائی احسن محمود. مرزا 11 تھرو منڈی گوئنگ ٹو فائنل. اب ان میں سے کوئی جائے گا فائنل میں. احسن محمود بولنگ کریں گے اعجاز چچی, سامنا کریں گے احسن محمود اور کیپنگ کے فرائض سار انجام دیں گے ادریس جٹ دا چیف آرگنائزر دس ٹورنامنٹ. سیمی فائنل مقابلہ. پہلا بال کرنے کے لیے اعجاز چچا سامنا کریں گے احسن محمود. گراؤنڈ شاٹ آئے گا. نیکسٹ بال کرنے کے لیے بولر دوڑے, امپائر کو کراس کیا. زبردست بولنگ, زبردست بولنگ بائی اعجاز چچی یور بیوٹی. احسن محمود 6 رن کا ہوگا اضافہ. 3 بال پر 7 رن کرنے ہوں گے. پہلا بال زبردست بولنگ بائی فانی تغلپور یور بیوٹی. اب 2 بالوں پر 7 رن کرنے ہوں گے. نیکسٹ بال کرنے کے لیے فانی تغلپور. زبردست بولنگ بائی فانی تغلپور. آپ 1 بال پر 7 رن باقی. جو ٹیم جیتے گی جائے گی فائنل میں. زبردست بولنگ بائی فانی برانڈ آف شکرگڑھ. نیکسٹ بال نیکسٹ بال فانی تغلپور. زبردست بولنگ بار بار پیش کرتا ہے فانی تغلپور کو اینڈ احسن محمود کو گوئنگ ٹو فائنل. فالکن گوئنگ ٹو فائنل. بابر الیاس کی ٹیم رانا مسعود اور رانا عمران اور ساؤتھ جرمن کی ٹیم چلی گئی ہے فائنل.